Bendiciones de la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes en esta hermosa mañana. It's a blessing to be with you in this beautiful morning. ¿Cuántos tenemos vida el día de hoy? How many of us have life today? Amén. Amen. El día de hoy quiero hablar de un tema Today I want to speak to you about a topic que espero que el Espíritu de Dios te redarguya tu corazón. that I hope the Spirit of the Lord, Come on, are you speaking English or you speak Spanish? the Spirit of the Lord touches your heart. Convince your heart. Convict your heart. Ya. Porque hay algo que la iglesia tiene que entender. Because there's something that the church needs to understand. La iglesia tiene que estar siendo activa y efectiva. The church needs to be active and effective. Si la iglesia no está activa, If the church isn't active, la iglesia no va a ser efectiva. the church will not be effective. Pero aún hay iglesias que están activas, But there's even churches that are active, pero no son but efectivas. they're not effective. Y el día de hoy quiero hablar acerca de afilando tu espada. And today I want to speak to you about sharpening your sword. ¿Cuántos han tenido un cuchillo How many of you have had a knife, de cocina a kitchen knife, donde usted quiere partir la where carne you want to cut the meat y parece que no penetra and nada? it looks like it's not penetrating? ¿Cuánto les ha pasado así? Has it happened to you? Es como si tuvieran un palo que quiere It's like, cortar it's like you algo. have a stick, you want to cut something. No corta. It doesn't cut. ¿Por qué no corta? Why doesn't it cut? Porque los cuchillos Because knives, de vez en cuando now and then, necesitan ser afilados. they need to be sharpened. Mi hija nos regaló en Navidad un cuchillo muy caro, My daughter gave us for Christmas a very expensive knife, como $200. about $200. Y cuando lo empecé a usar, When I started using it, pues cortaba, ¿no? it would cut. Cortaba It bien. would cut really good. Pero tengo otro de $5 But I have another one that's $5 porque me dijo, papá, because she said, Dad, este cuchillo es muy caro this knife is very y expensive. no lo puedes llevar, no lo puedes usar en cualquier cosa para And you afilarlo. can just not take it anywhere just to sharpen it. Tienes que llevarlo a un lugar You have to especial take para it to a afilarlo. special place to sharpen it. Entonces yo no tengo tiempo So I don't have time to do de that. llevar el cuchillo Take the knife a un lugar to a especial. special place. Entonces agarro el cuchillo de So I $5 take the $5 knife y lo empiezo a and I afilar began to sharpen it. y corta And it cuts. y corta, And it corta cuts, bien. and it cuts good. ¿Por qué? Why? Porque tiene filo. Because it's sharp. Tus oraciones, Your prayers, cuando no tienen filo, when they're not sharpened, no pasa nada. nothing happens. A muchos se les pasó. Many that went by. Dios quiere God wants que nosotros that we tengamos filo have sharpened para que nuestras so oraciones that our prayers can penetren penetrate el mundo espiritual the spiritual realm. y podamos And tener we can have un a rompimiento. breakthrough. Amén. Amen. Muchas veces Many times podemos estar We tratando can try, y no digo que no ores. and I'm not saying that you don't pray. No, tal vez oras, Maybe you do pray, pero tus oraciones but your prayers no están siendo are efectivas. not being effective. ¿Por qué? Why? Porque tu Because oración your prayer, carece it lacks de filo. the sharpening edge. Hola. Hello? Por eso uno tiene que aprender That's why we have to que learn nuestras oraciones, that our prayers, Dios quiere que tú tengas una espada God wants you to have a sword afilada. that is sharpened. Amén. Amen? Vamos a la palabra al libro de Marcos, capítulo número 9. Let's go to the word to Mark chapter 9, Versículo 14. verse 14. Marcos capítulo 9, versículo 14. Mark chapter 9, verse 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una grande multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. And when he came to the disciples, he saw a great multitude around them and the scribes disputing with them. Versículo 15. Verse 15. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Immediately when they saw him, all the people were greatly amazed and running to him, greeted him. Versículo 16. Verse 16. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? And he asked the scribes, what are you discussing with them? Versículo 17. Verse 17. Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo.
Then one of the crowd answered, I said, Teacher, I brought you my son who has a mute spirit. El versículo 18, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaren fuera y no pudieron. And whenever it seizes him, it throws him down. He foams at the mouth, gnashing his teeth, and becomes rigid. So I spoke to your disciples that they should cast it out, but they could not. Dilo conmigo, Say with me, no pudieron. they could not. O sea, ellos trataron, They tried, pero no pudieron. but they couldn't. No fueron efectivos. They were not effective. Y vamos a ver por qué no fueron And we're going to efectivos. see why they were not effective. Porque el Señor siempre va a dar respuesta Because the Lord will always give an answer cuando tus oraciones to when your no prayers están siendo are not respondidas, being answered, aunque hay un tiempo even though there is a time para cada for oración. every prayer. Pero hay cosas But there are things que muchas veces se that detienen many times are detained en el mundo in espiritual the spirit realm por la falta because of the lack de preparación of preparation en nuestro espíritu. in our spirit. Versículo siguiente, Next verse, 19. 19. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? Traédmelo. He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me. Y dice versículo 20. Verse 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, lo sacudió con violencia al muchacho. Then they brought him to him, and when they saw him, immediately the spirit convulsed him, and he fell to the ground. Y dice, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. And wallowed, foaming at the mouth. Jesús respondiendo al Padre, ¿cuánto tiempo le sucede esto? So he asked his father, How long has this been happening to Y him? le dijo, desde niño. And he said, From childhood. Y muchas veces le echa el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Versículo 23. Verse 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesus said to him, If you can believe, all things are possible to him who believes. Dilo conmigo, Say with me, al que cree, to him who believes, todo all things le es are posible. possible. Cualquier situación que estás pasando, Any situation you have, el Señor nos dice, the Lord tells us, al que cree, if you believe, todo, everything, todo, everything, todo everything, le es posible. it's possible. No hay nada que Dios There is nothing that God diga que es imposible would para say él. that is impossible for him. Al Dios que tú y yo The God servimos that you and I serve, se especializa He specializes en los in imposibles. the impossible. Amén. Amen? O sea que no hay nada So there's imposible nothing impossible para aquel que for cree. him who believes. Pero al que cree, But he who believes, Dios le demanda God demands que tiene que estar that he preparado needs to be ready y afilada su espada and his short sword sharpened para poder combatir. to be able to fight. Versículo siguiente, Next verse, versículo 24. verse 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. Muchas veces el nivel de tu fe Many times the level of your faith no está ahí is not there para hacer la transacción que to necesitas. be able to do the transaction that you need to do. Pero Jesús But Jesus es el autor is the author y consumador and the finisher de tu fe. of your faith. Amén. Amen? Escúchame bien. Listen, Jesús es Jesus is el autor the author y el consumador and the finisher de tu fe. of your faith. En otras In palabras, other words, Él es el alfa He is the alpha y el and omega the omega de tu fe. of your faith. Amén. Amen? Él es el He alfa is the alpha y el omega. and the omega. Él es el He is principio. the beginning. Él es el fin. He is the end. Él sabe He knows cuándo tu problema When your problem va a expirar. will expire. It's only one amen. One amen. One amen. People here don't have no problems here. La gente no tiene problemas aquí. ¿Cuántos tenemos problemas? How many of us have problems? ¿Cuántos quisiéramos que los problemas caducaran? How many of you would like for the problems to expire?
Pues el día de hoy, Well, today, ponle fecha a ese problema. then put an expiry date on that problem. Y la fecha de la fe And the date of the faith es ahora, is today. no es mañana. It's not tomorrow. No, es now. It's now. Amén. Ponle expiración Put expiry y date dile ahora, and say now. ahora Now. se termina. It ends. Amén. Amen. Versículo siguiente. Next verse. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agalopaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more. Versículo 26. Verse 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him. And he became as one dead, so that many said, he is dead. 27. 27. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. Y cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? And when he had come into the house, his disciples asked him privately, how could we not cast it out? Versículo 29. Verse 29. Y aquí está lo que yo quiero enseñarte el día de And hoy. this is where I want to teach you today. Y Jesús les contestó y les dijo, And Jesus said to them, este género con nada puede salir. this kind can nothing come out. Este género con nada puede salir, This kind can come out by nothing, sino con oración but prayer y ayuno. and fasting. La iglesia que no ora The church that doesn't pray no es una iglesia efectiva. is not an effective church. La iglesia que no The ayuna church that doesn't fast no es una iglesia is efectiva. not an effective church. El creyente The believer que no ora, that doesn't pray, el creyente the believer que no that ayuna, doesn't fast, no tiene su espada doesn't afilada. have his sword sharpened. O sea que la única So manera the only way que yo puedo afilar la I espada can sharpen the sword ¿A cuántos queremos quitarle la cabeza el día de hoy? How many we want to chop the head off today? La Biblia dice The Bible says que el ayuno that fasting y la oración and prayer es lo que is afila what sharpens tu espada. your sword. Si tú no estás orando, If you're not praying, tu espada then your sword no está is afilada. not sharpened. En otra In manera, other words, tu espada your sword no tiene filo. doesn't have an edge, a sharp edge. No, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se dice? Do. It's dull. The blade is dull. Si tu oración If your prayer no es constante, is not constant, tu espada then your sword viene a estar sin filo. comes to be dull, without a sharp. Ahora dice la palabra Now the word says que la espada del that Señor the sword of the Lord es una espada que tiene doble filo. is a sword that has a double edge. No es solamente un It's filo, not just one edge, es doble. it's a double edge. Entonces, ¿cuál es lo doble? So what's the double? Lo que el Señor le está diciendo a sus What the discípulos. Lord is saying to his disciples, Este género this kind con nada with nothing puede salir, comes out, sino con but oración with prayer y ayuno. and fasting. Entonces, cuando Jesús, So when Jesus, dice la Biblia, cuando el demonio vio a Jesús, the Bible says that when the demon saw Jesus, inmediatamente el Espíritu tuvo una confrontación. immediately the Spirit had a confrontation. ¿Por qué? Why? Porque Jesús Because Jesus, todos los días, every day, de muy temprano en la mañana, early in the morning, se levantaba he would rise up para estar en la presencia del to Padre. be in the presence of the Father. Hola. Hello? Jesús tenía una vida Jesus had a life de oración. of prayer. La iglesia The church carece lacks de una vida of a life de oración. of prayer. Y usted puede decir, And you can say, pastor, sí, sí, yo oro well, Pastor, I pray de vez en cuando. now and then. Entonces la iglesia, So the church, ¿cómo puede ser how efectiva can it be effective cuando no
oramos, when it doesn't pray, cuando no when it ayunamos. doesn't fast, Generalmente nosotros generally nos we volvemos más espirituales become more spiritual cuando tenemos más problemas. when we have more problems. Oramos más We pray more cuando queremos respuestas de parte de Dios. when we need answers from God. Ayunamos We fast porque queremos respuesta de Dios. because we need an answer from God. Pero es que el ayuno y la oración But it's that prayer and fasting tenía que ser algo constante should have been something constant. para afilar tu To espada, be able to sharpen your sword. para afilar tu To espada, be able to sharpen your sword. para que cuando tu oración So that venga when your prayer y comes salga de tu and boca, comes out of your mouth, sea como una espada, it be like a sword. lo que dice el Señor en su palabra, What the Lord says in His Word. que cuando el Rey de Reyes, That when the King of el Kings, Señor de Señores, the Lord of Lords, declara una He palabra, declares a word, es como si una it's espada as if a sword de dos filos of a double-edged sword saliera de su boca. came out of His mouth. Cuando tú When you- entiendes esto, When you understand this, la palabra de Dios, the Word of God, cuando salga de mi when it boca, comes out of my mouth, va a estar tan will afilada be so sharpened que cualquier that oposición any opposition se va a romper. will be broken. Voy a tener un I will rompimiento have a breakthrough porque mi espada because my sword que sale de mi that boca comes from my mouth va a will penetrar penetrate y va a romper and will break toda tiniebla. any darkness. Pero nosotros But we, a veces no creemos en eso. sometimes we don't believe in that. Tenemos que entender que el Señor dice, We need to understand that the Lord says tenemos que estar preparados. we need to be ready. Amén. Amen. Una iglesia preparada A prepared church es una iglesia que avanza. is a church that advances. Y nosotros no estamos en este territorio We're not in this territory para perder el tiempo. to lose or to waste time. Hola. Hello. Si la iglesia se prepara, If the church prepares, la iglesia es para tomar territorio. the church is to take territory. Es muy triste It's very sad cuando templos when you see temples que se churches dedicaron al Señor that were dedicated to the Lord. ya no son más iglesias. They're not churches anymore. Ahora son negocios. Now they're businesses. ¿Por qué son negocios? Why are they businesses? Porque la iglesia se dividió. Because the church divided itself. Cuando uno se casa, When you get married, te dicen decir hasta que la muerte nos they separe. tell you, well, until death do you part. Right? Cuando uno se Right? casa. When you get married. Pero en la iglesia But in the church, tendríamos que decir we should say, hasta que una ofensa nos separe. until an offense divides you No, separarías. or separate you. Hola. Hello? En la iglesia tendríamos que In the decir church, we should say, hasta que una ofensa nos separe. until an offense separates you. Porque una ofensa, Because one offense, no dos, not two, una sola, but just one, separa, can separate, divide divide el cuerpo. the body. Hay muchas There's iglesias many churches que salieron that came out, producto they were the products de una división. of a division. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia no ora. Because the church doesn't pray. La iglesia está en la The carne, church is in the flesh, la chuleta de la carne. the fleshy flesh. Una iglesia que no ora. A church that doesn't Una pray. iglesia que no cree A church that doesn't believe en el poder de la in the oración. power of prayer. ¿Usted cree en el poder de la Do you oración? believe in the power of prayer? Tienes que afilar tu You espada. need to sharpen your sword. Amén. Amen. Tenemos que afilar nuestra We need espada. to sharpen our sword. Vamos al libro de segunda de Timoteo capítulo 2, Let's go to 2 Timothy chapter 2, versículo 15. verse 15. Dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 15. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Be diligent to present yourself approved to God, a worker. ¿Cómo te tienes que presentar a Dios? How do you need to present yourself before the Lord? Con diligencia, With diligence, presentarte a Dios aprobado. approved, Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, as a worker who does not need to be ashamed, que usa bien rightly dividing la palabra de the verdad. word of truth.
O sea, tú y yo So you and I, tenemos que aprender a usar la we palabra. need to learn to use the word. Tú y yo, You and I, esta es la palabra. this is the word. Tal vez tú no lo ves en el mundo Maybe you espiritual, don't see it in the spirit realm, pero en el mundo espiritual but in the spirit tú realm, tienes una you espada. have a sword. Hola, Hello? tú lo tienes. You have it. Vamos a ir a la palabra. Let's go to the word. Y usted va a... No. Come on, are you scared? No. No, because you just went up. I don't want to shout. This is not... She's not shouting. Don't worry. At least I can scare you, right? Pero la palabra del Señor dice But the word of the Lord says que nosotros that we tenemos que presentarnos a Dios need to present ourselves to God en diligencia. in diligence. Hay gente que no es diligente. There's people who aren't diligent. ¿Y qué es lo contrario de la falta de diligencia? What is the contrary of the lack of diligence? La flojera. The laziness. Están muy callados en esta I'm mañana. very quiet this morning. ¿Sabes algo? Do you know something? Cuando uno quiere orar, When you want to pray, el diablo viene con todo. the devil comes with everything. Viene con He distracción, comes with distractions. viene con He comes with pensamientos. thoughts. Oh, tienes que hacer esto. Oh, you need to do Y tienes this. que hacer lo Oh, otro. you need to do that. ¿Y por qué? Why? Porque el enemigo no te quiere orando. Because the enemy doesn't want you praying. El enemigo no quiere que tú ores. The enemy doesn't want you to pray. Porque si te conviertes en un guerrero de oración, Because if you turn yourself into a prayer warrior, el enemigo está perdido. the enemy is lost. Pero si nosotros But if we- no nos consideramos If we don't consider guerreros ourselves de oración, prayer warriors, entonces somos solamente personas que oran then we're just people who pray casualmente, casually, cuando hay una whenever necesidad. there is a need. Pero el filo de tu espada But the sharpening of your en sword tu boca in your mouth no penetra nada. doesn't penetrate anything. Hola, Hello? tu oración Your prayer no es efectiva. It's not effective. Yo quiero que mis oraciones sean I want efectivas. my prayers to be effective. Entonces tengo que aprender a So afilar, then I need to learn how to sharpen it, la espada the sword, con oración, with prayer, con ayuno. with fasting. Amén. Amen. Vamos al libro de Efesios capítulo 6, Let's go to versículo Ephesians 10. chapter 6, verse 10. La Biblia nos enseña de la armadura de Dios. The Bible teaches us on the armor of God. Todos nosotros All of us, tenemos que entender esto. we need to understand this. Si no estoy afilando mi If espada, I'm not sharpening my sword, no voy a penetrar las tinieblas. I will not be penetrating any darkness. Hola. Hello? ¿Cuántos queremos que sus problemas se resuelvan? How many of you want your problems to be resolved? Depende It depends de la calidad on the quality de tu oración. of your prayer. Versículo 10. Verse 10. Por lo demás, hermanos, Finally, my brethren, fortaleceos en el Señor y en el poder de su be fortaleza. strong in the Lord and in the power of his might. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las anchas del diablo. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Versículo 12. Verse 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. Y habiendo acabado todo, estar firmes. And having done all, to stand. Dice la palabra, por tanto, The word says, tomar toda la armadura de Dios take up the whole armor of God, para que podáis resistir. so that you could withstand, withstand, O están ya, pero resistir, la palabra to be able resistencia. to resist. La palabra resistencia The word resistance se deriva comes from de dos fuerzas two forces queriendo tener la misma that meta. are wanting to have the same goal.
De una manera, la In a resistencia way, the resistance es el que se opone is entre what sí. opposes against itself. Cuando uno quiere avanzar en algo, When you want to advance into something, muchas veces te vas a encontrar con many resistencia. times you will feel an opposition. Por ejemplo, For example, si una persona quiere que sus músculos crezcan, if you want your muscles to grow, ¿qué es lo que tienes que hacer si What do you quieres need que to tus do? músculos crezcan? what do you need to do? Tienes que levantar peso You need to lift weight que al principio that at first, tal vez puedas levantar 10 libras o 10 kilos maybe you can lift up 10 kilograms or o 20 kilos. 20. Y lo más que vas levantando, And esa es una resistencia. The more you lift, that's a resistance. Porque la gravedad Because gravity está reteniendo ese is peso. resistant that weight. Amén. Amen. Y es una That's resistencia. a resistance. Nosotros tenemos que entender We need to understand. que tú y yo That you and I- tenemos que aprender We need to learn a to resistir resist al enemigo. the enemy. Yo quisiera decirte, hermano, I would like to tell you, brother, el diablo anda en the África. devil is in Africa. El diablo no anda por acá. The cerca. devil isn't around here. Muchas veces está muy cerca, Many times he's very close. más tan cerca que ni te imaginas que está tan cerca. Closer that you can imagine that he's closer. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? Cuando yo no aprendo a resistir, When I don't learn to resist, entonces yo no tengo fortaleza then para I don't have any resistir. strength in myself to resist. Por eso tú tienes que aprender a resistir al That's why you diablo. need to learn to resist the Y devil. dice la palabra, And the word says, y él va a huir de and he ti. will flee from you. Pero si yo no resisto, But if I don't resist, si yo me rindo if I surrender al primer obstáculo, on the first obstacle, hola, hello, the air conditioner is working? Yeah, I ain't hot. Si nosotros no aprendemos a if we resistir, don't learn to resist, no estamos desarrollando we're not developing disciplina. or discipline. Hola, Hello. ¿a cuántos quieren las cosas fáciles? How many of you want the things that are easy? Microwave, Microwave stuff. instantáneas, Instantaneously. rápidas. Quickly. Señor, Lord, por favor, please que sea rápido. let it be done quickly. No tengo tiempo I really don't have time para esperar. to wait. Hola. Hello? ¿Cuántos quisiéramos decirle al Señor How many así? of us would like to say that? Pero ¿sabes algo? But you know something? Dios God trabaja works a través through de la the resistencia. resistance. Por eso nosotros tenemos que aprender That's why we need to a understand resistir al diablo. to resist the devil. ¿Por qué Dios entonces pone un diablo? So that's why does God put a devil? ¿Para qué el diablo está ahí? Why the devil is even there? Porque a veces el diablo es tu entrenador. Because sometimes the devil is your trainer. ¿Aló? Hello? Sí, es tu entrenador It's your trainer de resistencia. of resistance. La Biblia dice, The Bible says, resistir al diablo. resist the devil. Resistir al diablo. Resist him, Y él va a and huir. he will flee. Pero si tú huyes, But if you flee, entonces, ¿qué va a suceder? what will happen? ¿Cuántas veces estamos tentados How many times we're tempted a rendirnos? to surrender? I don't know if I'm speaking to the right crowd this Estoy hablando a morning. la gente correcta. ¿Cuántas veces tú How many quieres times rendirte? you want to surrender Tirar la toalla. or throw in the towel? Me voy a México, Señor. I'm going to Mexico, Lord. Voy a ir a evangelizar las ballenas, I'm going to evangelize the whales, los delfines, the dolphins, los cangrejos. the crabs. Hola. Hello? Los pelícanos. The pelicans. Sounds good, right? Se suena bueno, ¿no? Señor, ¿qué pasa? Lord, what's going on?
Muchas veces nosotros tenemos tantas preguntas y respuestas. Many times we have so many questions Preguntas sin respuesta. without answers. Pero en ese tiempo de espera, But in that time of waiting, Dios está desarrollando algo God is en nosotros. developing something with us. Amén. Amen. Dios está desarrollando algo en He's ti. developing something in you. Cuando un arquitecto va a hacer un edificio When an de, architect is going to de, make a de, building, de 30, 40, 50 pisos, 30, 40 floors, lo más alto the greater the height que el edificio va a the ser building goes, es lo más profundo que los fundamentos tiene que the tener. deeper the foundation has to be. ¿Por qué? Why? Porque él sabe Because he knows que si no hace algo que sea profundo, that if he doesn't do something that is profound or deep, cuando vengan tiempos de situaciones o when problemas, situations or problems come, o vientos o terremotos, winds or earthquakes, puede que hacer que ese edificio se it caiga. could be that that building may fall. Entonces, Dios muchas veces lo que hace en nuestras So vidas God, many times, what he does in our es lives que está haciendo un fundamento is profundo. that he's building a deep foundation in you. Come on, you're not excited this morning. No están emocionados esta mañana. Dios está haciendo un fundamento profundo. God is doing a deep foundation in ¿Por you. qué? Why? Porque la obra que Él va a hacer en ti Because the work that he will do in you va a ser grande. will be great. Amén. Amen. Otra vez. Again. La obra que Dios va a hacer en The ti work that he will do in you va a ser grande. will be great. Only one amen. One amen. Versículo 13. Verse 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil y day. poder resistir. And having done all, Y habiendo hecho todo, estar firmes. to stand, to be firm. Dios un día le dijo a Pedro, God said to Peter one Jesús le dijo un día a Pedro, day, Jesus said to Peter one day, Pedro, Peter, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Satan has asked of you to be sifted as wheat. Y Pedro, me imagino que le ha dicho el Señor, And Peter, I imagine he said, no Señor, no, Lord, no me entregues a no, Satanás. don't give me to the devil. Pero el Señor le dijo, But the Lord said, pero yo voy a orar por ti. but I am praying for you. Amén. Amen. Para que cuando termine todo, So that when everything is done, vengas you can come y confirmes and you can confirm a tus hermanos. to your brethren. O sea que Jesús So Jesus le dio permiso al diablo gave permission to the devil de sacudir to sift a Pedro. Peter. Pastor, eso está en la Biblia. Pastor, is that in the Bible? Sí, está en la Biblia. Yes, it's in the Bible. Entonces, ¿por qué el Señor siendo tan bueno? So why is the Lord being so good? ¿Por qué le permite un diablo tan malo Why does he allow a devil so evil sacudirnos? to sift us? ¿Sabes por qué le permitió el Señor sacudir a Pedro Do you know why he allowed Peter to be sifted como a trigo? as wheat? Para que toda la cizaña, So that everything, para all que the toda la cizaña so all the tares que estaban entre medio del that trigo were in the midst of the wheat fuera echado fuera. will be cast out. Hola. Hello? Entonces, So then, Pedro un día le dijo a Jesús, Peter said to Jesus one day, Señor, Lord, yo contigo with you, hasta la muerte. I go to the death. Amén. Amen. Y lo dijo con todo su corazón. He said it with all his heart. Y cuando vinieron a arrestar a Jesús, And when they came to arrest Jesus, sacó la espada Peter took a sword y le cortó la oreja a un soldado. and he sliced the ear of a soldier. Y dice la palabra que Jesús vino, And the word says that Jesus le came tocó la oreja and he touched his ear y le creó otro oído. and another ear was there. Le creó He otra oreja created another y le ear. dijo, Pedro, mete tu espada, And he said, Peter, put your sword back. guarda tu espada. Put your sword away. Pero el Señor ya le había dicho a Pedro, But the Lord had already said to Peter, Pedro, Peter, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. before the rooster crows, you will have denied me 3 times. Y Pedro dijo, no, Señor, And Peter said, no, Lord, yo contigo hasta la with muerte. you to the death.
¿Sabes algo? You know something? Cada vez que tú dices algo al Señor, Whenever you say something to the Lord, cada vez que tú prometes algo al every Señor, time you promise something to the Lord, vamos a ser probados you will be tested en la promesa in that same que le promise estamos haciendo al Señor. that we're doing to the Lord. ¿Cuántos han sido probados en sus matrimonios? How many of you have been tested in your marriages? This is not a marriage council today. No, no es consejería matrimonial. Pero ¿cuántos hemos sido probados en el But how matrimonio? many of us have been tried in our marriages? ¿Por qué? Why? Porque Dios quiere sacar de ti Because God wants to remove from you toda la cizaña all the tares que hay en nosotros. that are within us. Ay, pastor, en mí solamente hay trigo. Oh, Pastor, there's just wheat inside of me, and that's it. No, No. hay mucha There's a lot cizaña of tares a veces en nosotros. inside of us. Por eso el Señor le permite al diablo That's why the Lord allows the devil sacudirnos de vez en cuando. to sift us once in a while. Pero tenemos una bendición But we have a blessing que el Señor dice, that the Lord says, yo voy a orar por ti I will pray for you para que tu fe no te so that falte. your faith will not fail. Y habiendo acabado todo, And having done all, o sea, cuando ya pasaste la so prueba, when you pass the test, ven y confirma come and confirm a tus hermanos. your brethren. Versículo siguiente, Next verse, 14. verse 14. Estando pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Sobre todo tomar el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Above all, taking the shield of faith, with which you are able to quench all the fiery darts of the wicked one. Hola. Hello? O sea que vamos a ser atacados. So we will be attacked. El enemigo te va a mandar dardos a tu The mente enemy will send darts into your mind que tú tienes que that apagar, you have to turn on. You have to quench, quench con tu fe. with your faith. ¿Y qué es tu fe? And what is your faith? Es lo que tú declaras, What you declare. es lo que tú It's confiesas. what you confess. Amén. Amen. Y escucha lo que dice. And look at what it says. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación And take the helmet of salvation y la espada del Espíritu, and the sword of the Spirit, que es la palabra de which is Dios. the word of God. Ponme atención, por favor. Pay attention, please. Fíjate lo que dice. Look at what it says. Y tomar el yelmo de la salvación. And take the helmet of salvation. ¿Qué es el yelmo de la What is salvación? the helmet of salvation? Es un casco que cubre tu It's mente, a helmet that covers and protects your mind, que cubre tu cabeza. covers your head. En tu cabeza In your head está tu mente. is your mind. En tu mente in your mind es donde los pensamientos It's where vienen. the thoughts come. Y escúchame, por favor. Listen, please. Una mente A mind que tiene un pensamiento de fracaso that has a thought of failure no puede tener el éxito. cannot have the success. Otra vez. Again. Una mente A mind que tiene un that has pensamiento a thought de derrota of failure or defeat no puede tener una victoria. cannot have a victory. ¿Por qué? Why? Porque el enemigo lo primero que viene a atacar Because the enemy, what comes to attack es first, la mente, is the mind. los pensamientos The thoughts de las personas. of people. El enemigo viene The enemy comes y ataca, and he attacks. ataca. He attacks. Por eso tú necesitas That's why you need el casco de la the salvación helmet of salvation. para que cuando vengan los So ataques that del when those enemigo, attacks of the enemy come, tú no solamente tienes una mente you humana, don't just have a human mind, pero también tienes la mente de but you Cristo. also have the mind of Christ. Amén. Amen. Y con la mente de And Cristo with the mind of puedes Christ, tener los you pensamientos can have the thoughts de Cristo. that Christ has. Entonces dice la Biblia, So the Bible says, toma el yelmo de la take the salvación helmet of salvation, y luego dice, and then it says, y toma and take la the espada sword del Espíritu. of the Spirit. La espada del The Espíritu. sword of the Spirit. Hay muchos de ustedes There's a lot of you que tienen la espada who have the sword en la vaina. in the sheath. Yeah. Hola. Hello.
Cuando tú tienes la espada en la vaina, When you have the sword in the sheath, significa que tú no estás listo para una it guerra. means that you're not prepared for a battle. I want to walk. Eso significa, no quiero pleito. This means that, oh, I don't want any trouble. No, I don't want no fight. I don't want any fight. ¿Ok? Hay muchos creyentes que andan así. There's many believers who are like this. Paz, Peace, paz, peace, paz. peace. Pero el momento que un creyente But at the moment when a believer saca de su vaina la espada, removes the sword from his sheath, eso significa, this means I am ready for a battle. estoy listo para una batalla. Amén. Amén. Estamos listos para la I'm ready batalla. for war. Ahora escúchame, Now iglesia. listen, church. Dice la palabra, The word says el yelmo de la that the salvación, helmet of salvation, la espada del the sword Espíritu. of the Spirit, Amén. amen. Ahora vamos al libro de Lucas capítulo 4. Now let's go to Luke Lucas chapter 4, 4. 4. Luke chapter 4 verse 4. Lucas 4, 4. Luke chapter 4 verse 4. El día de hoy usted tiene que sacar la espada de la vaina. Today you need to release the sword from its sheath. Versículo 4. Verse 4. Jesús respondiéndole, le dijo, But Jesus answered them saying, escrito está, it is written, escrito está. it is written. Dilo conmigo, Say it with me. escrito está. It is written, No solo de pan vivirá el hombre, man shall not live by bread alone, sino de toda but palabra by every word de of Dios. God. Hola. Hello. O sea que tú y yo So you and I no vamos a vivir solamente de pan, de are not agua. going to live just by bread or water. Eso es para el cuerpo físico. That's for the physical body. Pero tú necesitas But you entender need to understand que toda that palabra every word que sale de la boca that de comes Dios out from the mouth of God es para tu is for alimentación. your feeding. Es para que tú te It's so fortalezcas. that you become strengthened. Si tú tienes una metralleta, If you have a machine gun, ¿qué diré? ¿Cómo le llaman? Una R-15 AK-47, o una K-47. Entonces tú tienes un arma, you have a weapon, pero no tienes balas. but you don't have bullets. Hola. Hello. Tal vez puedes asustar a alguien, Maybe you can scare someone, pero si te digo, but if I tell you no tengo I don't balas, have bullets, entonces lo que antes era so temor what was before fear se convierte en una broma. now turns into a joke. Muchos de nosotros, Many of us- bueno, tal vez no los de aquí, Maybe not from here. los que tal vez no vinieron, Maybe those who didn't come. están sin They're palabra without word en su espíritu. in their spirit. No bullets. No hay balas. Y el diablo te ve. And the devil sees you Y el diablo dice, and he says, no tiene he doesn't municiones. have any ammunition. Entonces uno viene y como un perro So you chihuahua. come like a Chihuahua dog. Ustedes los chihuahuas tienen un temperamento así como buen mexicano. Chihuahuas have a good temperament like Mexicans. Y el perrito chiquito And the little dog, no le tiene temor a un perro grande. they don't have fear of a big dog. No le tienen No, temor. they don't have fear. Se olvidan que son en miniatura They forgot that they're miniature. y confrontan a perros And they grandes. confront big dogs. Pero vienen. But they come barking and barking. Entonces el diablo muchas veces, So the devil many times, si no tienes if you don't munición, have ammunition, te va a ver como un chihuahua. he'll see you like a Chihuahua. Pero cuando tienes But munición, when you have ammunition, wow, entonces tú te conviertes en un Rottweiler. then you turn yourself into a Rottweiler. Aló. Hello? Entonces, tal vez con un chihuahua no te asustas, Many, you're not scared of a Chihuahua, pero con un Rottweiler but with a entonces Rottweiler, la vas a pensar dos maybe veces. you'll think twice. ¿Cuánta munición tienes? How much ammunition you have in you. Ahora escúchame, Now listen, la guerra espiritual the spiritual war es a través de is palabras. through words.
Chris, no te muevas. Trust me. Don't move. Okay? Cuando él habla la palabra de Dios, When I speak the word of God, es como si la espada it's as if the sword le sale de su boca is coming out of my mouth y penetra and penetrates y destruye and destroys la oposición del the diablo. opposition of the devil. Pero si él But if I no ora, don't pray no or ayuna, don't fast, no tiene I palabra, don't have word, él puede decir muchas I can palabras say many words y vamos a ser como el chihuahua. and we'll be like the chihuahua. Pero no va a pasar But nada. nothing will happen. Y lo que el Señor quiere es que tú y yo podamos And what the Lord entender wants is that you and I to understand que en ti y en mí that in you and me está la palabra de is the Dios. word of God. Vamos rápidamente a unas cuantas Let's go quickly Escrituras. to a few scriptures. amén. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Amen. How many of you are learning something? Rápidamente, Josué Quickly 5:13. to Joshua chapter 5. Josué 5:13. Joshua chapter 5. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró. Y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Joshua Y, chapter 5, verse 13. y Josué fue a él y le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? And it came to pass when Joshua was in Jericho that he lifted his eyes and he looked, and behold, a man stood opposite him with a sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, Are you for us or for our adversaries? Wow. ¿Eh? ¿Quién era? Era el ángel del Who Señor. was it? It was the angel of the Lord. El ángel del Señor. The angel of the Lord. Pero el ángel del Señor But the angel of the tenía Lord la espada ya en la mano. had already had the sword in his hand. Y la espada en la mano significa, And the sword in his hand estamos meant listos we are ready para la batalla. for the battle. Amén. Amen. Ahora rápidamente, Quickly. Números 22-23. Numbers 22. Si nosotros que somos humanos no vemos If we that are human beings and we do not see, y los animales pueden ver mejor que and nosotros. animals can see better than us. Números 22-23. Numbers chapter 22, verse Cuando el 23. asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo, pero Balán golpeó el asna para hacerla volver al camino. Now the donkey saw the angel of the Lord standing in the way with his drawn sword in his hand. And the donkey turned aside out of the way and went into the field. So Balaam struck the donkey to turn her back onto the road. Números 22-23. Ahora, Números 22-31. Numbers 22:31. Dice, entonces el Señor abrió los ojos del profeta Balaam y él vio el ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano e inclinándose postró su rostro en tierra. Then the Lord opened Balaam's eyes, and he saw the angel of the Lord standing in the way with his drawn sword in his hand, and he bowed his head and fell flat on his face. Hola. Hello? La espada desenvainada significa The sword drawn means tiempo de confrontación. time of confrontation. Amén. Amen? Tiempo de Time confrontación. of confrontation. Tiempo de victoria. Time of victory. Tiempo de avance. Time of advancement. Tiempo de conquista. Time of conquering. Amén. Amen? Salmo 17:13. Psalms 16. 17. Psalms 17:13. Dice, levántate, Señor. Levántate, Señor. Rise up, O Lord. Sal a su encuentro. Derríbalo. Con la espada libra mi alma del impío. 17. 17:13. Arise, O Lord, confront them, cast them down, deliver my life from the wicked with your sword. Otra vez. Again. Dilo. Arise, O Lord, confront them, cast them down, deliver my life from the wicked with your sword. Hola. Hello? ¿Con qué Dios te va a liberar? What will the Lord deliver you with? Con la espada. With the sword. Hola. Hello? Pero si tú te quedas mudo, But if you stay mute, si tú te quedas if callado, you stay quiet, ¿qué defensa tienes? what defense do you have?
Ninguna. None. El que calla, He who silences otorga. gives away. Hola. Hello? Ya dos escrituras más y nos vamos. Jueces 7:20. 2 more verses and we're done. Jueces 7:20. Judges 7:20. Cuando las tres compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. I didn't find it yet. Judges, Salmos, digo, Jueces 7:20. Judges 7:20. Ya lo tenemos. Then the three companies blew the trumpets and broke the pitchers. They held the torches in their left hands and the trumpets in their right hands for blowing. And they cried, the sword of the Lord and of Gideon. Hola. Hello. La espada del The Señor sword of the Lord y la espada, and the sword, come on, la espada de Ashley, the sword of Ashley, la espada de Gloria, sword of Gloria, la espada de Joan, the sword of Joanne. la espada de... Come on, people, diga tu nombre. say your name. Come on. Say your name. Están desarmados. You're Están not- desarmados. You don't have any weapons. Están desarmados. You have no weapons. La espada de quién? Dilo The sword conmigo. of who? Say it with La me. espada del Señor The sword of the Lord y la espada de And Roberto. and the sword of Robert or Chris. Come on, Come on, iglesia. people. Say it. La espada del The sword Señor of the Lord y la espada de quién. and the sword of whom? Your. Di tu Say nombre. your name. Pero así no asustas ni al diablo. You don't scare the devil that way. No lo asustas a nadie. You don't scare anybody like that. Tú tienes que aprender. You have to learn. Tenemos que aprender. We have to learn. Pastor, Pastor, el día de hoy entendí algo. today I understood something. Si no afilo mi If I don't espada, sharpen my sword, si no afilo mi if espada, I don't sharpen my sword, mi oración my prayers no va a ser efectiva. will not be effective. Espero que el día de hoy I hope that today tengas un afilador you have a good sharpener. y el afilador And that sharpener se llama oración is called prayer y se llama ayuno. and it's called fasting. Amén. Amen? Nos ponemos de pie, Can we por please favor. rise up? Thank you, Pastor Chris. You survive. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word. Gracias que tú quieres traer filo I thank you that you want to bring a sharpening edge a nuestras espadas. to our swords. Padre, tú quieres que nos llenemos You want us to be filled de tu palabra, with your word, de tu presencia, of your presence, para que podamos ser efectivos, so that we can be effective. como tu palabra dice As your word says en Santiago 5:16, in James 5:16, la oración eficaz del justo the prayer of the righteous, the efficient prayer of the righteous, puede mucho. Abele más. avails much. Gracias, Señor, que tú, Señor, nos estás trayendo Thank you, Lord, that you're bringing into us un filo especial a special sharpening edge. que vamos a orar Well, we will pray y vamos a ver and we will see avances, an advancement, a rompimientos breakthrough, y and respuestas an answer que por mucho tiempo that for many years estuvimos esperando. we've been waiting for. Señor, cuando oremos, Lord, when we pray, como dice tu palabra, as your word says en Hebreos 4:12, in Hebrews 4:12, la palabra de Dios the word of the Lord es una espada de dos filos, it's a two-edged sword, más cortante, and it cuts deeper, que penetra and it penetrates, y divide and it divides el alma del espíritu. the soul from the spirit. Señor, yo te pido que el día de hoy And I ask you, Lord, that today tu palabra your word pueda penetrar penetrate y pueda and dividir divide
el alma the sword del Espíritu, from the Spirit, para que no seamos creyentes so that we do not be believers, almáticos, soulish believers, sino que seamos that we creyentes believers espirituales, that are spiritual, que usemos that we could use las armas the weapons de la milicia of our warfare que tú nos has that entregado. you've given to us. Señor, yo te pido por cada persona que está aquí, Father, I ask you for every person in this place que el día de hoy that today tú les des ese you discernimiento, would give them that discernment, ese entendimiento, that understanding, que tú quieres que nuestras oraciones that you want our prayers sean to be activas active y efectivas. and effective. Y por las personas que están escuchando a través de YouTube, And for those who are listening over de for Facebook, YouTube or Facebook, a través de media, through the media, Señor, enséñales Lord, teach them de que si ellos están en tu palabra, that if they are in your word, en oración y en in ayuno, prayer and fasting, el rompimiento the breakthrough ya está a las is puertas. already at the doors. Y el pueblo de Dios dice, And the people of God said, amén. Amen. Le damos un aplauso al Señor. Let's give the Lord a hand offering. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre.